أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجرم تقدم لكم الدرس الثامن والعشرون من هذه السلسلة التي تعتمد على كتب المدينة وما زلنا في الكتاب الثاني في القسم الذي يتعلق بالنحو. إذا نبدأ إن شاء الله. إبراهيم ماذا تفعلين يا بنتي؟ سعاد أكوي الثياب التي غسلناها أمس. Je suis en train de plier, de repasser en fait les habits que nous avons lavés la veille. أكويت القميص الأبيض؟ نعم كويته. والقميص الأخضر؟ لا لم أكويه بعد. Non, je ne l'ai pas encore repassé. لم أكويه بعد. سأكويه الآن إن شاء الله. والمنادل أكويتها؟ Les mouchoirs, est-ce que tu les as repassés? أمي كوتها في الصباح. أتريدين أن تقولي لي شيئا؟ نعم إن زميلتي سلوى دعتني إلى بيتها هذا المساء فأرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى بيتها بعد صلاة العصر. Donc ma camarade Salwa m'a invité en fait chez moi. Donc Arju an tasmahali, une expression à intégrer, à apprendre. J'espère que tu vas me permettre bidhahab à partir justement dans cette maison après l'asr. Idhabi warji'i ba'da salat al-maghribi. Ya Aba Muhammadin ta'ala huna wanzur. Ta'ala, c'est ce qu'on appelle ism fi'l. C'est pas un verbe, mais c'est un nom qui exprime une action. Ta'ala, c'est viens, d'accord. Ta'ala. Inna Muhammadan yajri ala sullam. Donc Muhammad, il est en train de monter les escaliers. Akhsha an yaqa'a la tajri ya Muhammad. J'ai peur qu'il tombe. Akhsha, c'est je crains qu'il ne tombe. La tajri ya Muhammad. Ne cours pas. Ta'ala huna ma hadha biyaminik. Ma hadha biyaminik. Qu'est-ce que c'est à ta droite? Arini, montre-moi. Arini, c'est montre-moi. Irmi hada, jette ça. Hada turab, c'est de la terre, de la poussière. Yadkhulu Mahmoud. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Jita al-yawma mutaakhiran ya Mahmoud. Tu es venu en retard, ya Mahmoud. Ma sabab, quelle en est la cause? Shakawtu al-yawma ahada zumala'i ila al-mudir. Je me suis plaint. Shakayashku, c'est le verbe se plaindre. Donc, je me suis plaint auprès du directeur, il est le mudir. Je me suis plaint d'un de mes camarades. Fatalabana ila maktabihi litahqiq. Donc ils nous ont convoqués, ils nous ont demandé justement donc dans leur bureau. On s'est fait convoquer au bureau pour analyser donc la situation, etc. Lima ashakautahu. Pourquoi tu t'es plaint de lui? لأنه دائما يأخذ كتبي ودفاتري ويطوي أوراقها. يطوي, il plie, il plie les feuilles. ما هذه الحلاوة التي معك. Qu'est-ce que c'est que ces gâteaux, ces bonbons qui sont avec toi? أهدية هذه أم اشتريتها. Est-ce que c'est un cadeau ou bien tu les as achetés? اشتريتها لأني أريد أن أدعو ثلاثة من زملائي إلى بيتنا غدا. أدعوهم لتناول العشاء بعد غد. Invite-les pour prendre le dîner donc après-demain. فسيكون عمك موسى أيضا معنا إن شاء الله. Parce qu'il y aura aussi ton oncle Moussa qui sera avec nous, Inch'Allah. Tamarin. Ajib anil asila al-atiya. ماذا تفعل سعاد؟ من كوى المنادل؟
ما اسم الزميلة التي دعت سعاد إلى بيتها؟ أسمح لها أبوها بالذهاب إلى بيتها؟ إلى من شكا محمود زميله؟ لما اشترى محمود الحلوى؟ هذه أمثلة للفعل المعتل اللم. Donc ça, ce sont des exemples de verbes qui sont mu'tal al-lam. Qu'est-ce qu'on entend par mu'tal al-lam? Mu'tal, c'est un fi'l qui contient une harf illa, une lettre qui est malade. Qu'est-ce qu'une lettre qui est malade? C'est une lettre qui a du mal à supporter les harakat, soit qui a du mal à supporter, soit c'est impossible pour elle de les supporter. Donc c'est une lettre, c'est un verbe qui contient donc une harf illa, c'est une lettre malade, donc qui a du mal à supporter les harakat, soit parce que c'est trop lourd pour elle de les porter, soit c'est impossible pour elle pour les porter. Donc là, mu'tal al-lam, donc lam, il faut savoir qu'un verbe est thulathi, c'est-à-dire qu'il comporte trois lettres et sous la forme fa'ala. Donc lorsqu'on dit mu'tal al-lam, c'est-à-dire que la harf illa, c'est la troisième, fa'ala, c'est la troisième lettre. Comme ici, kawa, hein, ka, wa. Bon, ici en l'occurrence, il y en a deux, hein, il y a le waw et le ya. Donc masha, yamshi, jara, yajri, rama, yarmi, baka, yabki, da'a, yad'u, shaka, yashku, tala, yatlu, maha, yamhu. Maha, c'est effacer. Tala, c'est réciter, hein, tilawa, tilawatul Qur'an. Afa, ya'fu, hein, pardonner. Donc toute la troisième lettre, donc c'est une lettre malade. Donc c'est soit waw, ya ou bien alif. Donc, ça tombe bien parce que je vais expliquer bien dans la prochaine leçon plus en détail les verbes donc qui sont mu'tal al-mudari' في المضارع dans النحو الواضح. تأمل الأمثلة ثم اكتب المضارع المرفوع والمضارع المجزوم والأمر من الأفعال الآتية. Donc ici au passé baka, présent yabki, asluhu yabkiyu, à la base c'est yabkilu, yabkiyu. Pour faciliter on va dire yabki, c'est plus facile. Pourquoi yabkiyu? Parce que c'est sous la forme yaf'ilu, yabkiyu, d'accord? Mais c'est plus simple de dire yabki, donc on va dire yabki. Lam yabki, on voit qu'ici il est majzoum. Et c'est quoi son alama, c'est-à-dire c'est quoi son signe? C'est hadfu harfil illa, c'est la suppression de la lettre de l'illa. Baka, et on voit que le ya a disparu. Lam yabki, ibki, pleure. La même chose, fil amr. Le verbe il sera majzoum, d'accord? Et donc la harf illa disparaît. Masha yamshi, lam yamshi, la même chose ici. Imshi, kawa yakwi, lam yakwi, ikwi. Et vous faites la même chose pour jara, rama, jeter, bana, construire, saqa, verser. تحذف اللام الفعل المعتل للام في المضارع المجزوم وفي الأمر. اقرأ ما يلي. بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة. لماذا تجري يا والد؟ Donc بنى إبراهيم عليه السلام a construit الكعبة. بنى بنى. Donc là la troisième lettre c'est une harf العلة. لماذا تجري يا وليد؟ لم ترمي رمى يرمي. Et là لا ترمي. Donc la nahiya va rendre majzoum le verbe, c'est pour ça qu'on va supprimer la harf al-illa. La tarmil qamamata fi shari'i ya akhi. Ne jette pas la poubelle dans la rue. Isqini ma'an baridan. Verse-nous de l'eau froide. La tabni baytaka fi hadhihi al-qarya. Ne construis pas cette maison, ne construis pas ta maison dans ce village. Lam ya'ti al-mudiru al-yawm. Limadha yabki at-tiflu ya Amina. Ijri ya walad. Ijri ya binti. Donc ici, Ijri, lorsqu'on parle à un garçon, donc on va supprimer la harf illa. Mais par contre ici, Ijri, c'est le ya de l'inath, hein, la marque du féminin. Ijri ya binti. À la base c'est
tajrina. Et donc, lorsqu'on va conjuguer à l'impératif, le nun va disparaître. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Hada yahdi. Ihdi. Donc là, vu que c'est un amr, bien sûr, on ne parle pas de amr lorsqu'on parle à Allah, c'est plus une dua. Ihdina as-sirat, on voit que le harf illa disparaît. La tamshi fi shamsi. Akawaiti al-qumsala ya ummi. La lam akwiha ba'd. يا أحمد اكوي هذا القميص ولا تكوي ذلك فإنه ممزق. Donc ne repasse pas donc cette chemise parce qu'elle est déchirée. Mumazzaq, c'est déchiré. بكم اشتريت هذه الساعة الجميلة يا عبد الله. أنا لم أشتريها. أنا لم أشتري. On voit que le harf illa disparaît aussi. إنها هدية من خالي. لا تشتري هذه السيارة يا أحمد فإنها قديمة جدا. قال الله عز وجل في سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Donc ألم تر. Donc là on voit que le harf illa disparaît aussi à cause du lam. تأمل المثال ثم اكتب المضارع المرفوع والمضارع المجزوم والأمر من أفعال الآتية. الماضي دعا. المضارع المرفوع يدعو. أصله يدعو parce que c'est à la base c'est yaf'ulu, donc ça fait yad'u. Mais vu que c'est trop long, on va dire yad'u. Les Arabes aiment se faciliter la tâche. Lorsque c'est long, lorsque c'est lourd à la prononciation, il y a des règles de sarf qu'on verra plus tard qui vont faciliter donc la prononciation des verbes. Yad'u. Lam yad'u, ici, donc harf illa disparaît. Ud'u, la même chose ici. Vous faites la même chose avec shaka, tala, maha, afa. اقرأ ما يلي. شكاني زميلي إلى المدرس وأنا شكوته إلى المدير. تلا الإمام سورة الفيل في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية. أتلو. تلا أتلو. Ici, la harf illa disparaît. سورة الرحمن يا علي. دعوت صديقي إلى قريتي. لم يشكني. لم يشكو. On voit que le waw disparaît aussi. Ni al-mudiru ila abi. Le directeur ne s'est pas plaint de moi auprès de mon père. قال المدرس للطالب عفوت عنك. لما تمحو هذه الكلمة هي صحيحة. Pourquoi tu effaces ce mot-là? أمحو التي بعدها. أمحو. On voit qu'ici le waw disparaît parce que c'est un amr. أي سورة تتلينا يا أم كلثوم. أتلو سورة المسد. ندعو الله أن يشفيني. أن يشفيك. أشكوتني إلى المديرة يا حمزة. لا لم أشكك. قال نوح عليه السلام ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا كما جاء في سورة النوح. قال تعالى في سورة البقرة أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. وقال في سورة يونس والله يدعو إلى دار السلام. وقال في سورة القصص ولا تدعوا مع الله إلها آخر. ولا تدعوا. On voit ici le waw disparaît. ولا تدعوا parce que c'est la nahia, donc le verbe il est majzoum. أسند الأفعال الآتية إلى الغائب ثم المتكلم كما هو موضح في المثال. حامد بكى. آمنة بكت. أنا بكيت. حامد رمى. Vous faites la même chose. حامد أتى. حامد جرى. حامد كوى. حامد دعا. آمنة دعت. أنا دعوت. Ici la particularité c'est que Aminatun, on ne va pas dire bakat, on va dire bakat. C'est-à-dire que le
le alif va disparaître. Pourquoi? Parce qu'en arabe, deux soukoun ne peuvent pas se suivre. Et donc si on dit bakat, on a une soukoun sur le alif et une soukoun sur le ta. Donc on va supprimer le alif et on va dire bakat directement. Ok? La même chose ici pour da'at. Hamidun shaka, hamidun raja, hamidun tala, hamidun maha. Bakat. أصله باكات حذفت الألif بسبب التقاء الساكنين. On a donc ce que je viens d'expliquer, on a supprimé le alif pour ne pas faire suivre deux soukoun. أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا لم. أبكى الطفل. Donc là il faut répondre à la question en utilisant لم. أبكى الطفل. لم يبكي الطفل. لم يبكي. On ne va pas dire lam yabki sans le lia. Pourquoi? Parce que lam va rendre majzoum le verbe. Et donc la harf illa va disparaître. أكويت القميص أشكاك المدرس إلى المدير أدعوت زميلك إلى البيت أبنيت بيتا جديدا أمحوت اسمي من دفترك أأتى المدير أرميت القمامة في مكانها أرأيت عليا في الفصل أدخل لا ناهية على الفعل الذي بين القوسين أمام كل جملة ثم أكمل به الجملة. Donc là il faut utiliser donc la nahiya على الفعل الذي بين القوسين. On utilise le la nahiya avec le verbe qui est entre parenthèses أمام كل جملة, devant toutes les phrases. ثم أكمل به الجملة. Donc ni إلى المدير يا أستاذ تشكو لا تشكني لا تشكني إلى المدير يا أستاذ. Okay. Et ainsi de suite. المسجد في هذا الشارع تبني يا ولد تبكي هذه الورقة يا أخي طوى في الشارع يا ولد تجري هذه الكلمة يا أحمد تمحو مع الله إلها آخر لا تدعو في الشمس يا محمد تمشي. تأمل ما يلي. نسي ينسى oublier. لم ينسى. La même chose ici. إنسى. Même règle. خشية يخشى. لم يخشى يخشى. بقي يبقى. لم يبقى يبقى. اقرأ ما يلي. أبقي من الطعام شيء. لا لم يبق منه شيء. ذهبت أمي إلى مكة وبقيت هناك شهرين. لا تنسى ما قلت لك. نسيت معنى هذه الكلمات. اخشى الله ولا تخشى أحدا غيره. أنا أنسى كثيرا. ما حضرت طلحة منذ أسبوعين. أخشى أن يكون مريضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que يتبع الميت ثلاثة. Il y a trois choses que suivent le mort. أهله, sa famille, wa maluhu, ses biens, wa amaluhu, ses actions. Fayarji'u ithnan, il y a deux choses qui reviennent. Wa yabqa wahid, il y a une chose qui reste avec le mort. Yarji'u ahluhu wa maluhu, il y a deux choses qui reviennent. C'est donc sa famille et ses biens, c'est-à-dire tout ce qu'il possède. Wa yabqa amaluhu, il y a seules ses actions qui restent avec lui dans sa tombe. Ça, c'est un hadith sur lequel il faut vraiment méditer et œuvrer au maximum sur cette terre. Hamidun masha, aminatun mashat, hamidun nasiya, aminatun nasiyat. Isnad masha ila al-dama'ir. Hamidun masha, al-awladu mashaw, asluhu mashayu. Ok. Donc fa'ala, hum fa'alu, mashayu. Mais c'est plus simple de dire mashaou. Al-awladu mashaou. Aminatu mashat. Asluhu mashat. Donc mashat. Al-banatu mashayna. Anta mashayta. Antum mashaytum. Anti mashayti. Antunna mashaytunna. Ana mashaytu. Nahnu mashayna. Isnadu yamshi ila ad-dama'ir. Hamidun yamshi. Al-awladu yamshuna. Asluhu yamshiyuna. آمنة تمشي. البنات يمشين. أنت تمشي. أنتن تمشون. أنت تمشين. أنتن تمشين. أنا أمشي. نحن نمشي.
إسناد فعل الأمر من مشى إلى الضمائر. امشي يا حميد، امشوا يا أولاد، امشي يا آمنة، امشنا يا بنات. إسناد نسي إلى الضمائر. حامد ناسي، الأولاد نسوا، أصله نسيوا. آمنة نسيت، البنات نسينا. أنت نسيت، أنت نسيت. أنتم نسيتم، أنت نسيت. أنتن نسيتن، أنا نسيت، نحن نسينا. إسناد ينسى إلى الضمائر. حامد ينسى، الأولاد ينسون، أصله ينسيون. آمنة تنسى، البنات ينسين. أنت تنسى، أنتم تنسون، أصله تنسيون. أنت تنسى، أنت تنسين، أصله تنسيين. أنتن تنسين، أنا أنسى، نحن ننسى. إسناد فعل الأمر من نسي إلى الضمائر. انسى يا حميد، انسوا يا أولاد، انسي يا آمنة، انسينا يا بنات. إسناد دعا إلى الضمائر. حامد دعا الأولاد، دعوا، أصله دعوا. آمنة دعت، أصله دعت. البنات دعونا، أنت دعوت، أنتم دعوتم، أنت دعوت، أنتن دعوتن، أنا دعوت، نحن دعونا. إسناد يدعو إلى الضمائر. حامد يدعو، الأولاد يدعون، أصله يدعوون. آمنة تدعو، البنات يدعون. أنت تدعو، أنتم تدعون، أصله تدعون. أنت تدعين، أصله تدعوين. أنتن تدعون، أنا أدعو، نحن ندعو. إسناد فعل الأمر من دعا إلى الضمائر. ادعوا يا حامد، ادعوا يا أولاد، ادعي يا آمنة، ادعون، ادعون يا بنات. أرني يقول المدرس لكل طالب من طلاب، يا فلان أرني كذا، كتابك، ساعتك، قلمك، دفترك. Bon, là c'est un exercice avec le professeur. Le professeur pose la question أرني هذا. C'est une expression qu'il faut intégrer. أرني, c'est fais-moi voir cela. Donc vous voyez, c'est un peu lourd, hein. C'est le fait d'apprendre par cœur comme ça, c'est un peu compliqué. Vous verrez plus tard quand en étudiant les règles de sarf, hein, ça arrivera Inch'Allah avec le deuxième tome de Nahw al-Wadih. Ça sera plus simple, on va comprendre pourquoi on supprime des lettres, pourquoi on va dire de cette façon et pas de l'autre façon, etc. Vous verrez, ça sera un peu plus simple. Bon, là ça paraît un petit peu compliqué, mais vous verrez Inch'Allah avec le sarf, en étudiant le sarf, ça va être plus facile. Al-Asha, Al-Yamin, Al-Yasar, donc c'est la droite. Al-Yasar, c'est la gauche. Al-Yamin, la droite. Al-Asha. Al-Tahqiq, Tanawul, Ilahun, Aliha, donc une divinité, des divinités. Al-Qumama, la poubelle. Qawmun, Al-Laylu, Al-Nahara, Turabun, Ahlun, Sahibun, Ashab. Hada, Yahdi, Mumazzaq, déchiré. Tawa, Yatwi. Donc Tawa, c'est plié. Hein. Ata, Yati, Tabi'a, Yatba'u, suivre. Waqa'a, Yaqa'u. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.